हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी फ्लाइंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपना ट्रेनर प्लेन फ्लाई करने के लिए आए हैं ग्राउंड में पहली बार, और हमने इस प्लेन में सबसे पहली बार जो है लैंडिंग गियर यूज़ किया है। तो आज हम लैंडिंग गियर की हेल्प से इस प्लेन को फ्लाई करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्लेन दिखाता हूँ। With a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। मैंने इसमें 1000 kV का BLDC मोटर यूज़ किया है और 2200 mAh 3S लिपो बैटरी और 30 एम्पियर का ESC यूज़ किया है। और दोस्तों, मैंने इसमें फ्लाई स्काई या फिर साइज 6 ट्रांसमीटर यूज़ किया है। दोस्तों, हम इस प्लेन को फ्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फ्लाइंग वीडियो। Para el baik terus beda. अब करोगे लैंड? तो दोस्तों, इस प्लेन को मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पुशर प्लेन है और ये जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेन है। दोस्तों, इस प्लेन की बिल्ड वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर आने वाली है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप और अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आरसी फ्लाइंग की अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।